কুসংস্কার মুক্ত সুস্থ সমাজ গড়ে তুলতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে গুরু দায়িত্ব পালন করতে হবে। একই সাথে বাল্যবিবাহের মতো সামাজিক ব্যাধি রোধে স্কুল পড়ুয়া ছাত্রী, অভিভাবক, প্রশাসন থেকে সাধারণ নাগরিক সবাইকে সচেতন হতে হবে। কাঞ্চনপুর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে টাউন হলে অনুষ্ঠিত বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও মেগা সেমিনারে এই আহ্বান রাখেন অতিথিরা। শুক্রবার মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে টাউন হলে আয়োজিত বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও সচেতনতা সেমিনারে প্রধান ও বিশেষ অতিথির মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক তথা IAS ডক্টর দীপক কুমার, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক আশিস ঠাকুর, কাঞ্চনপুর বিধায়ক ফিলিপ কুমার রিয়াং, MDC শৈলেন্দ্রনাথ এবং স্বপ্না রানী দাস। এছাড়াও অনুষ্ঠানে একদিনের জন্য মহকুমার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর ভূমিকা পালন করেন নবম শ্রেণীর ছাত্রী পৌশাইলতি রিয়াং। जूडो हॉल में, स्पोर्ट्स हॉल में क्लासेस रखा है, एक जूडो का और एक इसका मार्शल आर्ट का, वो भी हमने कंचनपुर SS स्कूल में उसके लिए भी डेमोन्स्ट्रेशन रखा है। फिर उसके बाद में हमने एक आज यहीं पे नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपके करियर काउंसलिंग रखा गया है, ताकि आप 12वीं पास होने के बाद में कैसे नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, और आपने त्रिपुरा में कितना नर्सिंग कॉलेज है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, फीस वगैरह कितना समय लगेगा, नर्सिंग के बाद में करियर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, स्कोप क्या है, कहाँ पर आप काम कर सकते हैं।